तुंडे नी आसीबो नाम जय जय रे तुंडे नी आसीबो नाम तेरा कर दे लोड़ा नाही लो नाही नाही लो नाही नाही लो नाही चारी धाम लोड़ा नाही लो नाही नाही लो नाही चारी धाम तुंडे नी आसीबो नाम तुंडे नी आसीबो नाम लोड़ा नाही लो नाही नाही लो नाही चारी धाम नहीं लो नहीं तेरी नाम तुंडे नी आसीबो नाम तुंडे नी आसीबो नाम लोड़ा नाही लो नाही नाही लो नाही चारी धाम लोरा नहीं लो नहीं तेरी नाम लोरा नहीं लो नहीं तेरी नाम जेहेतु आज जागर उत्सव आज खाली शिव शिव नाम धरिबा केते दिन बंचिबो तेणु करी धन रे मोर छोट भौणी कहूथिले नामटा केउठु सृष्टि कोन हरे कृष्ण हरे राम कहले नाम कुहा जाए कोन महामंत्र कुहा जाए अच्युत कहले जे नामटा केउठु सृष्टि अरे अनामरु नाम जन्म होई नामरु नाम जन्म होई अनथर नाम से कही तेरा गुण मत कहे नामटी अटई एक घर नामटी अटई एक अक्षर नामटी अटई एक घर नामटी अटई एक अक्षर गीता भागवत एक कथा सार गीता भागवत एक कथा सार गीता भागवत एक कथा सार गीता भागवत रो आज्ञा नामटा सृष्टि कहिबार तात्पर्य 2 वर्ष तळे आमे आसीथिले आर वर्ष आसी नथिले काहे की भाईना टिका हमर पछरे फोन कले तथापि मन अछि ताकू लक्ष्य करी आगे ओहो खाली बिस्कुट फुपाड़ा फुपड़ी होउछ निज खलीटा को देखौछ तेनु करी कहिबार कथा कोन की धरा आमे सब बुझिबु जे भाई आउ तो चूड़ा चबिया को सम नाही बिस्कुट दिटा आज्ञा किए कहिला किए खाउछ अल्पदडी आसी अभिराम परमहंस गोटे बदल लिखिले एते बेले की मनर अछि बोली बाप भाई माने मन पकेले कि नाही बंधु पड़ीला की मने एते बेले की बंधु पड़ीला के मने बंधु पड़ीला के जीवरा खोजी दीवारा दीवारा दले जीवरा खोजी किए तेरी पड़ीला के तेणु करी धन रे बुद्धिमान कहिले बुद्धिमान कोन कहिले जेते दिन संसार भीतर रहिछु आज्ञा बयस अछि बोली नाचुचे गाउछे आज्ञा जदी रहिथिबो बळ बयस कथा कहूथिबो बळ बयस नथिले आज्ञा पाटिकेटे कथा कहिबो बळटा आसीबो कोठु तेणु करी बुद्धिया न पदटिए कहिले लक्ष्य करो अरे कंचा हांडी दिन बाप जीवतर सुखी रे 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 केते दिन बचिबो हरि नाम जप बाप बुढ़ा मन रे
ଆଜ୍ଞା ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରଟା ପବନ ପାଣି ପାଉଛି ବୋଲି କହୁଛି ମଉସା ପବନ ପାଣି ନ ପାଇଲେ ବଞ୍ଚିବା ଶୁଖିଯିବ ତେଣୁକରି କବି କଲେ କଞ୍ଚା ହାଣ୍ଡି ତୁମେ ଜାଣିଛ ସଂସାର ଭିତରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉଠି ଦୁହେଁ ଦୁହେଁକି ଜଡ଼ିତ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଜ୍ଞା ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଭକ୍ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତ ପଛେ ପଛେ ତେଣୁକରି ଧନରେ ଏତେ କଥା କହୁଛେ ଆମେ କାହିଁକି ଆସିଛେ ଆମେ ଦେଖି କରି ଶିବରାତ୍ରି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଆଉ ଖିଆ ପିଆ କରିକିରି ଯିବା ଆଉ କଣ କିଏ ଆଇছে ତୋର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି କିରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ଖାଲି ଖାଇବା ଖାଇବା ଜୀବନ କେବେ କିଛି ଖାଇନୁ କଣ ଖାଇନୁ ଏଟା ମୁଖ୍ୟ ଆଗ ନା ଖାଇବା କଥା ଯାହା ଲାଗି ଆସିଛେ ହେଲା କପେ ବର ନହେଲେ ତପେ ବର ହେଲା ଭାବ ଦେଖି ଧନ ଭଗବାନ ଫଳ ଦେବେ ସଂସାର ଭିତରେ ଧନ ଫଳକୁ କେବେ ଆଶା କର ନା କର୍ମ କରି ଚାଲ ଯାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ରୟ ତାକୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ଏମିତି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତେଣୁକରି ଧନରେ ସେଇ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଗ୍ରାମ ନା କଣ ଜାଣିଛ ମର୍ଦାବାଡି ମର୍ଦାବାଡିରେ ବାପା ମା ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପଦଟି ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିଶୁଛନ୍ତି ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ମର୍ଦାବାରେ ରହିଛନ୍ତି हे भोले शंकर पंचानन महेश्वर पंचानन महेश्वर हे भोले शंकर प्रभु आज दिशुछति अच्छा धन शिव हेले बापा माँ हेउसंती की पार्वती और हवा तेणी करी धन बोलो ताका पुत्र किए ताका पुआ होती गणेश कार्तिक आ कहिबी कहना जति की पचारबी सति की कहबो आप दडी आसीबो पिता जे महेश्वर बाबा गति मरा पिता जे महेश्वर ओहो आगे पागल पिता जे महेश्वर बाबा गति मरा पिता जे महेश्वर ओहो
ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟା ହେଉ କେମ୍ପା ହେଉ ବା କେମ୍ପା ହେଉ ଏମିତି କଣ ଶୁଣିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଧନରେ ବୋଲ ଭଗବାନ କିଛି ଦବାକୁ ପଡିବ। ଦବାକୁ ପଡିବ ନା ବଡ ବଡ କଦଳୀ ନଡିଆ ମୁଁ କଣ କଦଳୀ ସବୁ କଥା କହୁଛି? ଭଗବାନ କଣ ଦବାର ଅଛି ଯେ ପଦବି ଆସିବ ଅନ୍ଧ ଛୋଟା କେମ୍ପା ଗଲେ ତୋପାଦେ ଶରଣ ନେଲେ ଅନ୍ଧ ଛୋଟା ଗଲେ ତୋପାଦେ ଶରଣ ନେଲେ ଅନ୍ଧ ଛୋଟା କେମ୍ପା ଗଲେ ତୋପାଦେ ଶରଣ ନେଲେ ଅନ୍ଧ ଛୋଟା କେମ୍ପା ଗଲେ ତୋପାଦେ ଶରଣ ନେଲେ ସାହା ହୁଅ ଭଗବାନ ସାହା ହୁଅ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଆଣିଛି ବେଲ ପତର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତେଣୁକରି ଧନ ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବାକି ରହିଲା କଣ କଣ ଅଛି? ଯାହା ବାକି ରହିଲା ଆଣିକି ଦେଲେଣି କେବଳ ଆଉ ଯାହା ଡାକିବା କଥା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇତେ ଦେଲେଣି ଆଉ ପଦଟିଏ ହୁଳହୁଳି ପଦଟିଏ ହରିବୋଲ ସଂସାର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଜିଟିଏ ଥିଲେ ଗଛଟିଏ ହୁଏ ଯା ପୁଅଟି ଧନ ଚାକିରି କରିଥିବ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରେ ବାପାକୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଚିହ୍ନି ନଥିବେ ଜେଜେ ବାପାଠୁ ପରିଚୟ ପାଇ ନା ଆଜ୍ଞା मला କହିବେନି ଏଟା ମିଠୁ ଧାନ ପୁଅ ବୋଲି କହିବେନି ତାର ପଦଟି ଆସିବ ମାତା ଯେ ମୋହର ସ୍ନେହର ସାଗର ଏ ମୋ ମହତା ରହମଧୁ ତେଣୁକରି ଧନ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକି ଜଡ଼ିତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ହେଲା ନାମ 100 ହାଣ୍ଡି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ 100ଟା ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମ ତେଣୁକରି ଧନ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପଦଟିଏ ହୁଳହୁଳି ପଦଟିଏ ହରିବୋଲ ତାହେଲେ କୋମଳ ସ୍ୱର ଡାକିବା ବିଷବରୁ ଗମନ କରିବା ଚାଲ ଡାକ ପୁରା ପଦ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ କରୁଅଛି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ଦରବାରେ ଦେବ ହୁଳହୁଳି ବାପ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରୁଅଛି ଅଳି ହରିବୋଲ ସଂଗତରେ ଦେବ ସହର କାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ କାଇଁ ହେଲାନି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ ନା ଦେବେନି ହେଲାନି ଏଟା ତ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଟିକେ କୋମଳ ସ୍ୱର ଡାକିବା ତାର ପଦଟି ଆସିବ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ କରୁଅଛି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ଦରବାରେ ଦେବ ହୁଳହୁଳି ବାପ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରୁଅଛି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ଦରବାରେ ଦେବ
आउ टिके कमल छोड़ा किबा आज्ञा झियो माने जते धन संपत्ति नेले मध्य टोटल शांति नुहि शांति के आज्ञा कांदु था जहा देले धन बांधु था आज कांति कांति नै जिबा मामा उसीमा नकु घरु अछि अलिलो घरु अछि अली श्री चैतन्य दरबारे श्री चैतन्य दरबारे दे बहुला हुलिलो बापा भाई मना तुमो अच्छी ओरी बाबा भाई मना तुमो अच्छी ओरी मोहे स्वर बाबा भाई मोहे स्वर बाबा भाई एवं कोरोनाई हरी हरी वाला राजा समस्तकु हे दादा हरी बोला राजा समस्तकु आज्ञा प्रथम पर्याय शेष होई गला कहिबार कथा कोनी कि धन कोण गिया गली युक्त एक गायक पाँच नाम संकीर्तन भितरे 60% रहिबो गाइबा पाँच आउ 40% रहिबो गपटप करिबा हेला व्याख्या करिबा हेला अर्थ कहिबा गायकर ढांचा तेनु करी जन्म छाड़ी आसो नाइ जन्म करबा बाप मां को स्थान रे जन्म नाइ नाइ जन्म हबो अरे तू कोन जन्म करिया कथा कहूछु तोरा बयस अछि अरे भाई ओ किरे बड़ परीक्षा वर्तमान ओइ नारी आमे होछे नारी हेला नारी पाटे धरिछे जेते सब आमे कवि मानकर गुणगान गीत गाउछे हेला आज्ञा से माने हेले सौंदर्य पिपासु पाँच धनरे बोलो संसार भितर तीन जण को डरिबो काहाकू गुरु बापा को पिता माता को स्वयं भगवान हेला जेतु राधा जन्म हो जाई छथि धीरे धीरे बड़ हो जाई छथि कहिबार कथा कोन कि धन कोण एबे आमे आगु को टिके लक्ष्य करिबा मारी जन हेला आलो ललिता कोण गिला आलो विशाखा आलो चित्ररेखा कोण आलो इंदुरेखा कोण म कहउछ आलो चंद्रावली ओ कुआडे जिबा टिके कहिलो कुआडे जिबा राती पाउ जुआडे जिबा ताले पदटी आसीबो छंद राग हेउची कौशिक ताल हेउची त्रिपटा कवि हेले अगाधु भंज आज्ञा संसार भितरे आमे किछि दिन पाई मनुष्य जन्म पाइछे आमे बाटरे चालुछे जे पर्यंत धन आमे पछकु न लक्ष्य करिछे आगो को केबे लक्ष्य करि पारिबो ना दरटा रहिछि पछरे आगरे नहे सेडु करी पदटी आसीबो छंद टेकिना मुकुटा हे राकिला हे कुकुटा ऐसे तो हो
মন্দিরে শুভিলা কাহারি ଟେକିନ ମୁକୁଟ ଡାକିଲା କୁକୁଟ ତ ଏ କଣ ଆରେ ତୋର କଣ ହେଲା କଣ ରହ ଭାଇ ହେଇ ତା ଘରୁ ଫୋନ ଆଇଲା ବେ କିରୋ ପିଢାର କିସ୍ତି ସରିନି ଏଇ ନା ବଡ ଭାଇ ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଆରେ ୟାର ବସ ବସ କାହିଁକି ଗଲୁ କହିଲୁ ତମ ଘରୁ ଆସିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ତୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନରସିଂହପୁର ଧ୍ୟାନ ଗାଇ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଯେ ଫଳ ହାତରେ ଦେବୁନି ୟା ବସ କିରୋ ତୋ ବୋପା ପଇସା ଥୋଇଛି এই গ্রামের বিধন পাল্লা গায়ক অଛନ୍ତି পাল্লা বি লোকମାନେ ରହିଛନ୍ତି କହିବାର କଥା କଣ କି ଧନ କଣ ନଈ ପାଲି ଖଲ ଖଲ ଆଣ୍ଟି ତୁମ ଝୁଲାକୁ ଦେଖି ତୁମ ଘରକୁ ଯାଉଛି ତୁମ ଝିଅକୁ ରସଗୋଲା ଦଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଚଳିବ ଆ ଚଳିବ ନା ଏଟା ମଞ୍ଚ କଥା ଚଳିବ ତେଣୁ କରି କହିବାର କଥା କଣ କି ଆଜ୍ଞା ଟେକିଣା ମୁକୁଟ ଡାକିଲା କୁକୁଟ କୁକୁଟ ଅର୍ଥ କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକି କରି ଡାକିବ ଜାଣିବ ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ବିଟପି ଫଟୋରେ ଆଜ୍ଞା ବିଟପି ହେଉଛି ବେଶ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ବାଣୀ ହୋଇଲା ପ୍ରକଟ ବାଣୀ ଅର୍ଥ କୋଳାହଳ ଯାହାକି କହନ୍ତି ଚହଳ ଆଜ୍ଞା କୋଳାହଳ ଚହଳ ହୋଇଗଲେ ଜାଣିବ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲା ପୁଣି ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ ରସ କଲଳ ପୁଣି ଲେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ପଦ ଏ କୁକୁଟ ଡାକିଲା କୁକୁଟ ଡାକିଲା ରାତି ହେଲା ପାହାତି ରାତି ହେଲା ପାହାତି ଆଉ କାକହରେ ଯାର ପୁରୁଷ ମାନେ ପଳା ପୁରୁଷ ମାନେ କୁକୁଟ ଡାକିଲା ରାତି ହେଲା ପାହାତି ରାତି ହେଲା କାକହରେ ଯାର ପୁରୁଷ ମାନେ ଆଜ୍ଞା କୁକୁଟ ଅର୍ଥ କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକି କରି ଡାକିବ ଜାଣିବ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା ବୋଲି ଯାର ହେଉଛି ବିଟପି ଏବେ କହୁଥିଲ ଯେତେବେଳେ ବିଟପି ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ ପୁଣି ପଇତ୍ର ହୁଁଜ ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖିଲେ ଆ ପଦଟି ଆସିବ ଆରେ ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିଲା ପୂର୍ବ ଦିଗେ ପାହିଲା ରାତି ରାବିଲେ କୁକୁଟ କହିଲି କାକ ସୁଲୁ ହୋଇ ରହୁଛି ସୁଲୁ ସୁଲିଆବା ସଜ ବୋଲି ଫୁଲ ତ ହଟେ ସେ ସୁନା ଥାଳି ପରି ଦିଶୁଛି ରବି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର गुरुपदे शरण बोलो प्रेमानंद को बार हरी बोला